Ah, Barefoot tsaka Tara. Barefoot tsaka Great Holly ah. tara habang ano pa. Pwede nga na yun, burst ng LTP. Teka lang ha. Hold up muna kayo. Paggamitin nyo muna yung ano, ng armor yung healer. Ganyan lang kung mag-overcharge na. OC. May sila, yung hammer ah. Yung hammer ah. Oh, nag-OC na yung isa oh. 3 versus 3 oh. Okay, patayin niyo yung isa. Sige. Patay na. Ito. Wag yan. Ito. Dito. Ito. Yung Gucci ko to. Gucci. Mount up sa likod. Gucci to. Gucci yung nakaberpo. Sige. Bilis. Gucci talaga yan. 1.7M tong loot. Sige, abulin mo. Ayan ah. Bilis ah. Bilis Balwood. Konting dismount Balwood yan. Very good. Nice. Nice. Nice man. Dito lang ako sa chest, pinabantayan ko ah. Meron pa kayong loot dito. Sige.